ভারত পাক সংঘাত বিরতি পড়লেও পাক মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে স্পষ্টীকরণ দিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার কর্নেল সোফিয়া কুরেশি। মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে পাকিস্তান ভারতকে প্রতিরোধ করার ধ্বজা ওড়াতে চাইছে বলে মন্তব্য করে বড় ক্ষতির সম্মুখীন হলেও পাক সেনা বদলায়নি বলে ঘায়েল করেন ভারতীয় সেনা अर्थात कर्नल सोफिया कुरैशी। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। आज प्रेस ब्रिफिंगे कर्नल सोफिया कुरैशी সংঘাতের মধ্যে পাকিস্তান ভারতের ক্ষতি করার যে দাবি করেছে তা ভুয়ো বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন যে শত্রুরা মিথ্যা সংবাদ ছড়াচ্ছে। তিনি বলেন যে পাকিস্তান ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুরে বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েও মিথ্যাচার ছাড়েনি, তারা শুধরায়নি। পাক সেনার তরফে আজ সকালের দিকে বিবৃতি দিয়ে ভারতের S-400 এবং ব্রহ্মাস্ত্র মিসাইল সেগুলি প্রতিরোধ করার যে দাবি করেছে তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন সোফিয়া কুরৈশি। একইভাবে পাকিস্তান ভারতের বিমান ঘাঁটি শীর্ষা, পাঠানকোট, জম্মু, বাটিন্ডা ইত্যাদি জায়গায় ধ্বংসের যে দাবি করেছে তাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। ভারতের এই সব স্থাপনা একেবারে বহাল তবিয়তে রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন সোফিয়া কুরৈশি। এছাড়াও পাকিস্তান ভারতের চণ্ডীগড় ও বিহারের অ্যামিনেশন ড্রামস সেখানে ধ্বংস করার যে দাবি করেছে পাক সেনার তরফে, সেই দাবিকেও কিন্তু নস্যাৎ করার দাবি করা হয়েছে যে পাক সেনার সেই দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়ে ভারতীয় এইসব নিরাপত্তা ব্যবস্থা একেবারে সুরক্ষিত আছে বলে স্পষ্ট করেছেন ভারতীয় সেনার তরফে সোফিয়া কুরৈশি। তিনি যোগ করেছেন যে ভারতের শক্ত আক্রমণে দিশেহারা ভারতে পাকিস্তানের একাধিক বন্দর ধ্বংস করার দাবি করে সেই সব বন্দরের নামও উল্লেখ করেছেন তিনি। এছাড়াও পাক এয়ার সিস্টেম ধ্বংসের বিষয়টিও তুলে ধরেছেন অপারেশন সিন্দুরের সফল কর্নেল সোফিয়া কুরৈশি। ভারতীয় সেনা ধর্মীয় স্থাপনাকে নিশানা করার যে অভিযোগ উত্থাপন করেছে পাক সেনা, সেই অভিযোগকেও উড়িয়ে দিয়ে কুরৈশি জানিয়ে দিয়েছেন ভারতের সেনার ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষায় সুনাম রয়েছে। পাকদের এই দাবিকে অযথা মিথ্যাচার ছড়িয়ে সম্প্রতি সেখানে যে ভারতীয় সম্প্রীতি রয়েছে তা নষ্ট করার প্রয়াস বলেও দাবি করেছেন সোফিয়া কুরৈশি। এদিকে এদিন ভারতীয় বায়ুসেনার কমান্ডার রঘু আর নায়ারও দাবি করেছেন যে মাতৃভূমির অখণ্ডতা রক্ষায় পূর্ণ শক্তি নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে ভারতীয় সব বিভাগের সেনা। দেশের শক্তিশালী এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের সামনে মাথা তুলে দাঁড়ানোর শক্তি নেই পাকিস্তানের। সীমিত সময়ের মধ্যে পাকিস্তানকে একেবারে ধূলিসাৎ করার ক্ষমতা রয়েছে ভারতের। তবে সাধারণ নিরীহদের প্রাণ সংশয় থাকায় দেখে দেখে অ্যাটাক করেছে ভারতীয় সেনা, এমনটাও কিন্তু আজ প্রেস ব্রিফিং এ জানানো হয়েছে। আমরা প্রেস ব্রিফিং থেকে শুনবো বিস্তারিত। Operation Sindoor and related developments. We have with us Commodore Ravi Nair, Colonel Sophia Kureshi, and Wing Commander Vyomika Singh to brief you. With that, I hand over the floor to Commodore Nair. As the Foreign Secretary had said, you're aware there's an understanding that has been reached to stop all military activities at sea, on the air and on the land, and the Indian Navy, Indian Army and the Indian Air Force have been instructed to adhere to this understanding. Since the tragic events at Pahalgam, you're aware that our responses have been measured and very responsible. Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side. And as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. Towards that, I will now hand over to my colleague, Colonel Kureshi. अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है। ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ,
यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विथ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हों या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। In conclusion, let me reiterate that whilst we will be adhering to the understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. Thank you very much, ladies and gentlemen. সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে, সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।